بقرة آية كمان بكم دنورة أمي سورة البقرة آية كمان بكم دنورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى كولي مندون كبكدا كنيني مسابالة في أكم بسوابا ما فوتوني كتاواني نتبال جلنا ambe kishini nema chama nyini ala fe akushu jona mandika joni kadai katime dan fembeka nanyo madanyo watina dan tugoni nodi ya balqasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam joni do ni sella kashi kile masabala besiri kashiyata ambe sibiri labi to kalo worona kile flana samba fla ni tana ni shekin sungalo ye kile tani shekin so alakira sallallahu alaihi wasallam aka hijira sampakere kemenani bisaba ani konota ambe sura mina we suratu baqara amina wuli aya keme bi konoton ani woro anjolin ko fe aya keme bi konoton ani burula aya keme ni bi konoton worona masabalo talaka kiri dondo kala se am kadaka madina suran ulu tobiyaye ni ka fɛn fɔ a kɔnɔ sariya la kiri la e kun tɛ mun dɔn walima n'o sɔrɔ i b'a dɔn k'i hakili jigin a la maa ka suraw ye ala ka kɛlɛmantiyaw ye maa kana dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan ani cidenw cira ci cogo min na maa ka sura ninnu caman y'o de ye walima bɛɛ falen b'o de kɔnɔ madina suraw ye sariyaw de ye aw kana nin kɛ nin man ɲi ni nin kɛra aw bolo aw kan k'a kɛ tan tan de yan'aw ka nin kɛ a kan k'a kɛ tan madina sura y'o de ye an dun bɛ sura min na o ye madina sura ye n'o ye suratu baqara kiri min bɛ yen ni Alahu Taala y'o fɔ an ye o ye hiji lahalaya ye aw kelen kɔfɛ ka dɔɔni mɛn a la
hamno soro hiji kumata togo mago na timetin sefe iye doni me ala na sisa ka do hiji bara yere kono ni aya godira ana Allah ta'ala ko togodi akwa timul hajja wal umrata lillah ay hiji ni umrat dafa Allah ta'ala ay hiji dafa alay aka umra fene dafa Allah ta'ala ni fen flati kiri abele dile ala batri o kiriti kiri o kecho kiri umra kanogo don kelo foro no wa kiri la wajibi do wal wajibite malika no katime hiji umra ni boraya imana do donda ni sera makka kaba ni ti makka kai ibe do donda mi ve yenka o bukan na muta yoro mi fana batay misala la on be do madina de fa kachaya ni do na madina hijila wal may do na madina mana umra madina kaw kan na mu be tayoro mi uzul hulayfai abi fa yoro mako abiyaru ali madina kaw kan na mu be tayin jida na mu tayoro se jida ma chama be ni avion jigna na yi jida ulu yere be kla kan na mu tayin aeroport la ka fa be do maka jida te na mu tayoro fono suru mami semana kan na mu tayoro ese ka sigi tuni ka tan na mu tayi kan na mu tayoro inna fo juhfa shami kawbe na mu tayoro o yoro do be ko ji kono sisa na be fama ko raba kuma dola ni be fe ki clim makala iboto on ver ikan namu ibata avion kono kito sanfede kada ka avion na tigini yoro mi yente namu tayoro rabo abi ko ji de sanf idon dola jiddare mer urushi konna la sisa be ni pilote u ba fi non sro yi sawo hôtesse u ba fi non sro yi sawo on nansera ni yoro la ji sanfe aka fani amanga namu tayoro oni usere ma dola lu yi lasun ere de be wuli ka do nyega na ti ka fini boy bi kan na mun tay ki to avion kono na na ibe la bay ka fodda me fu ka ta avion ji avion be ti bo la bay ka fo ka ti do maka kono ibe la bay ka fo la ka ti nya dal ka ba o no ka gele ka da ka avion passager wala e kelen ti nyega ere fene bun frère li ti a koronim kabini ka jamana kono wala man ni tare Ethiopian de la kabini Addis ibi kan na muta o ka aeroport lay ka do avion kono avion mana wulini ni sera yoro lay be soro kala bay ka na muta li ani la bay ka foli kelense la bay ka be fo wati mi wodi ngani eta wati me bi se kan na muta ka ko onye sharia ba tati ma bara dam me folo hal mun yere be madina kuma dola no bina na muta o ka hotel la o be na muta me abitama ka bo hotel la ka kla ka tazul hulayfa na usera inde abe la bay ka fo dam ne on na yol la bay ka fo sanfe kada ka bina jigi jidda abe soro ka do maka kono on na kera ka mami so yamani wa ya lam ya alhamdulillahi rabbil alamin mamun be bo iraq wa izatul irqi ulufne boka namutan o yorodi makan kaw boka namutan maka ni hiji namutan wa flade be maka de ni hiji do na makan kaw boka namutan meni umradu makan kaw be boka tatani hijila ubasa makaire mana ke maka dugu fe mana so fe kono aluteri ibi kan namu tayi o kra hiji meni bi nan namu taki tum maka kono maka kadi ini umra madu ini hiji madu ere be fe ki tum maka de kan namu ta umra ibi bon maka de katatani ana ka ba ce kuluna ni morona ibi tayi ibi ti koyi wal mai ti sirki tayi ibi kan namu tayi kafini bota niyo tay ni la bay ka be soro ka do haram kon noyi al kaba kono nay ibe soro ke ka umra barak o yido ni si sa umra barak ko ni bay kili ayo kan na muta yoro yo noyi no soro maka bara bay kili aw boro fa mun frafe ikan na muta yoro ko ni kana da wa kama ka temawka don gelo yaira ni temana yinka ni be se ka sigi be sigi ko ibe ta siga ni se ka sigi be continue mais ibe sarafa ibe continue ise ka sigi ibe sarafa ina fanya rabu ko fo sisa e kanga na muta kabini ko waji sam e jigini ko fe jeda nan waye ka sigi ibe sigi to woni kata gelabe kala otmana bi bla sarafa de lanti bla ka sigi otmana mami be maka o tabita tan'im on al kaba manja alhamdulillah be maka kono na sisa me kati haram kono ale haram dan yani al kaba je kulona ni non o ti beta kan na muta ya bisro ka do al kaba aw mana do dun cogo la o tumana naw siran maka ka ba baraka cogo be kire
abal kaba mun shi wolonfla naw klara ibrahima se no be abi jo fla siri o ko fa beta sofa ina fante mara la tugon ka bulidda min sofa an marwa ni nyonje ni klara ibe do tige ka buy konsila ko fini wal may bi kungam ibe do bala wal may bi kungana ni klara barala ni klara na be fonne ma ko tige la may umra me ma hiji ke folode o bar fene bi se ka ke kalo bela fonna kera etara hiji la ye hiji ngani tata tugomina kada ka do ka hiji anya fi mu sabab do be doni qiranui do be doni ifradui do be doni tamatui ni bela jere wala li ya kateme otumana ni eklara ni nani ye boli umra hali ke to makka tuguni na fanka mo wono meta umra ibe umra ke ko kelen de ke me foki segi ibe se kala kaba mo shi jama ne jaddungu do ibe al kaba mo ni umra se kerene umra ngani beta damu anna muslibe kefene ale bara kerengrene me alkaba mun impana wulishu watu wati kle watu wati kinyeshin alkaba ibtika alkaba mun ka soro sofal marwa bulitala ko yikan mafla alkaba mun me te umra warake so sali wara mimbi yalla ta masra kilen fe mo gobe se ka umra ke shin flawa don gela famba be mun ka kase ka ke ibe umra ke shin kilen pe ato bebe ke alkaba mun mais ka umra ke ne klara be kla ka ke ina fanga yi do mba ke to mi ka chaye do ere hiji sra kelin fa be se ka umra ke shintan abe wosona ifene ko kunu nya umra ke kuna sina yake bi fina Allah benin do kam don kala famba be mun ka umra flati se ka ke sa masra kelen itara umra kelen be kama ibe ka umra re alaka chide ni sabo do na sami alaka chide ni umra ke sabo ya me wata masra kelima ko sabo ma umra warake alakara fere mo blala me don gala duwa ya ki bisi ka umra kelinge ka faraka me danyo kelimbe fene amana ka fon fe yamba chama bake tugo min ka tugu no mana ni fo shi kelim kono da dushita ni umra Allah taala ko dafa alai hiji fene ako dafa ani umra bara mi fo sani be hiji bara kono me yoro min be farauka o yemina minata siri bakaro kleshigin walma kleshigin shu abe bon maka abaw kunda mina ayoro manjan globulon vla kleshigin srawla ala konnan otuma abe tamina naw siram mina aw be tuy o kleshigin dugu be je ka utoy on ga bi wasila note kunu kleshigin abe fajiri siri maka ni kle bora wati mi abe soro ka bon maka ka kunda mina me jama tiara sisa ambutaji be yorol otuma na mugo sirana o be bon ka bini kleshigin shu ni biye kile wolon blay simye kile shegin kabini bi naw yesafu seli aw kamablu bina jo ni karu nana jo abe do aw kamablu kono abe ta shuto laba mina me mina si madam no la parce que mina si be dam ne fa do seje o abe fajiri seli no soro sera e ka soro fajiri masi mina do ere seli ba kile shegin abe seli fana seli a kechugo a watila me abe jo fla de seli jamun teke mina de me kasuru kono meke seli fana mina fladu lansara mina fladu safo mina fladu fitiri ba cogo la fajiri fana ba cogo la aw be to mina fo o don kelen safo na yo safo seli aw kun kan ka to de dugu ka je fo ka taa se arafa so madama na yo fajiri seli a be soro ka bo abi ta arafa nga bi fina mutaji na bonya ni circulation re ka blocage aw be bo arafa shu de fe na yo safo seli mina abe bo arafa shu fe abaw kunda arafa kasa dugu jeyi o bayira sisan no abe fajiri seli arafa dugu seje walma arafa don yere no seli bakalo kile kononzoni aw be seli fana seli ani lansara jamu be ke arafa nga mina jamu ti arafa kona be jamu seli fana lansara ko seli ko faranyo o ko fa nan be wuli abaka futuba kala alhamdulillah o ko fe mo ko ka bara damene no zikru ye qur'an kala duawo foka tase kile bi watima ni kile bina aw be bo arafa fene abaw kunda yoro jume ka muzdalifa naw sira muzdalifa de fitri min safo be seli hal ni kile bina ka to arafa fitri te seli arafa bada foni siran kera ka fo ko shu fanchaman tara doni ndora bina do fajirela aw maboro soro kata muzdalifa aw se ka fitri min safo seli mais no konite fitri min safo seli yoro yi muzdalifa abito seli no sella abe fajiri fana seli muzdalifa parce que abe shi belebe tumai fajiri be seli do be ke ina famina sama sura konnan abe sura ka boyi o du se jede be be seli ba sokona da jonan
aw ye bɛlɛ min jɔn Muzdalifa an n'o bɛlɛ kelen de b'aw kun da sɛtɛnɛ bɔnyɔrɔ a bɛ taa sɛtɛnɛ kelen pe de bɔ nin don n'a bɛ f'a ma Jamratul Kubra bɛlɛkisɛ 7 n'a y'o bɛlɛkisɛ 7 kɛ ka sɛtɛnɛ bɔn alhamdulillah seliba don baara 4 de ɲininen don hijiden n'i ye 3 kɛ ka ban o y'i bɔlen ye ka naamu dɔnnikɛla dɔ ko k'ale 2 n'i y'o kɛ ko b'i wasa fɛn 4 a fɔlɔ ye mun ye i bɛ taa sɛtɛnɛba bɔ sɛtɛnɛba bɔli o bɛ kɛ seliba dɔɔni a 2nan k'i ka saga faga n'o ye lahiya saga ye a 3nan k'i kun gana walima k'a coiffer a 4nan ka taa tawafo i fada kɛ n'o de ye ka t'i ka hiji yɛrɛ tawafo kɛ n'o y'a sɔrɔ e kun ye baara kɛ ni tamattu ye nin 4 de bɛ kɛ seliba don mais n'i sera ka 2 kɛ a bɛ wasa kɛ walima n'i sera ka 3 kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko at-tahallulul awwal walima at-tahallulul asghar walima at-tahallul sughra nin dɔw y'a kɛ mu'annas ye o b'a yira ni i bɔlen hiji baara la pewu i tɔgɔ kɛra laji i tɔgɔ kɛra aja ye fo n'a kɛra baara kelen ye yanni ka tawafo kɛ n'o y'a sɔrɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ dilan tɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu fo n'i ye tawafo i fada kɛ waati n'o kɔni kɛra muso fana dagari ye hiji baara bɛɛ banna a tɔ kɔni bɛ to baara misɛnninw ye olu kɛbaliya t'i bali ka hiji la nin de ye ka hiji ɲɛfɔ mɔgɔw ye khulasa la ala ko a ye umra dafa ale ala ye a ka hiji dafa ale Alahu Taala fɛnɛ ni Alahu Taala ka kuma ye kuma 2nan ye fɛn jumɛn ye Umar bin Khattab kun b'a ye taama sira kelen na mɔgɔ tɛ umra ni hiji fara ɲɔgɔn kan n'i bɔra sisan k'i taara hiji de la i bɛ hiji k'a d'a ma o kɔfɛ i bɛ bɔ tuguni Maka ka segin ka naamu wɛrɛ ta ka ŋaniya wɛrɛ ta ka don ni umra n'o tɛ i taara ni sira kelen min ye i tɛ umra ni hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ Umaru y'a faamu nin cogo la a ka dalilu ye mun ye ko walasa Alkaaba kɛrɛfɛla kana na lankolon ɲɛ jama parce que waati olu kun bɛ jɔyɔrɔ parce que kuma dɔ bɛ kɛ i tɛ mɔgɔ yɛrɛ Alkaaba kɛrɛfɛ mɔ n'an ka bi waati ka jan ɲɔgɔn seko ni si tɛ tɛmɛ diɲɛ na bi k'i tɛ mɔgɔ don Alkaaba kɛrɛfɛ militi tɛ dɛ don tɛ dɛ kabo tɛ dɛ seko ni tɛ kɛ diɲɛ na bi ko maa dɔ tɛ Alkaaba kɛrɛfɛ i ma ka kɛ seli la walima ka kɛ tawafo la Alkaaba t'i lankolonya nin na tuguni wa an bɛ to nin de la fo ni Alahu Taala ye waati min latigɛ Abdulayi ibn Abbas ko ayi umra ni hiji bɛɛ bɛ se ka kɛ taama sira kelen na mɔgɔw commencera o y'a sɔsɔ a ko Umaru dun y'a ye nin cogo la a dimina a ko a surunyara gabakurun ka bɔ sanfɛ ka jigin aw kan ne bɛ k'a fɔ aw ye ko Ala ko ta kira ko ta Ala yɛrɛ de ko wa atimul hajja wal umrata lillah ne bɛ k'o fɔ aw ye o ye dalilu ye Ala ta de ye nin ye kira fana ye nin de fɔ aw bɛ k'a fɔ ko Umaru ko tan ta ɔ ni Umaru ka kuma ni kira ta fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ jɔn ta sa an bɛ Alakira de ta Umaru ma dabɔ ka Alakira yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Umaru y'a dabɔ de Alkaaba kana lankolonya Alkaaba baarakɛbaw la n'o y'a jɔbaw ye n'o ye itikafu kɛbaw ye n'o ye seli kɛbaw ye n'o ye tawafu kɛbaw ye Ibn Abbas ye nin de ta dɔnnikɛlaw fana tugura ale de nɔfɛ hiji kɔnɔna la i bɛ se ka umra kɛ a ma se k'a fɔ ko fo i ka bɔ de i ka tila ka don kura ye a ma se o ma o tuma Alahu Taala ko wa atimul hajja wal umrata lillah a ye hiji dafa a ka umra dafa ale Alahu Taala ye fa in uhsirtum Ala ko mɛ ni aw balila fɛn dɔ donna aw ni Maka donni ci i n'a fɔ sulhu Hudaybiya sen hijira san 6nan Alakira ni jama bɔra de k'u bɛ taa umra u selen Maka donda la kafiru y'u bali k'u tɛ don yan o balila k'u kana don fiyewu o dun y'a sɔrɔ n'u ka hadiyaw taara baganw mun tɛ ɲaamɛ ye mun tɛ bagan misɛnnin ye ani misi mais u ma se ka don Maka kɔnɔna la fiyewu Ala kan b'o de ma n'o ɲɔgɔnna kɛra fa in uhsirtum ni aw balila parce que hisɔru arabukan na hisɔru ye embargo de ye maa dɔ ka aw bali k'a fɔ k'aw ti don Maka kɔnɔna la famastaysartum min alhadi Ala ko ni aw seko kɛra hadiya min ye a k'o fa aw seko mana kɛ hadiya min ye aw balila aw ma se ka don aw ka hadiya a b'o faga wala tahliqu ru'usakum mais aw kana aw kunkolo gana fiyewu hatta yablugha alhadiyu mahilla fo hadiya ka se a place la n'o ye Maka ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ko ni banana i ma se ka don Maka umra la walima hiji i ka hadiya i b'o bila ka taa a tɛ faga Mali la a tɛ faga Laginɛ a tɛ faga diɲɛ fan si hadiya bɛ faga Alkaaba bɛ dugu min na de n'o ye Maka ye i y'o faga min na sa o bɛɛ lajɛlen y'o yɔrɔ ye i y'o fara Maka yɛrɛ sa o bɛɛ y'o yɔrɔ kelen ye o tuma na hadiya bɛ faga yen Ala ko ni aw kɔrɔna aw ma se ka ni hadiya min se kɛra aw ye a b'o fa mais aw kana aw kunkolo gana fiyewu fo hadiya ka se a se yɔrɔ de la n'o ye Maka kɔnɔna ye mais ninnu ka hadiya fagara yɔrɔ min o kun ti Maka ye o de bɛ se dɔnnikɛlaw ko fana kɛra kira ni sahabaw ta ye dɛ
parce que olu ma se ka don Maka yɛrɛ i y'a mɛn i t'a faga min na i donna bi a t'a faga Maka dugu kɔnɔ i donna bi o tuma na olu ka hadiya fagara u ka sira de la u segin dɔ la sisan Alakira y'u yamaruya ko ka hadiya faga mun ta ye ɲaamɛ o k'o kan sɔgɔ mun ta ye misi ye baganmisɛnnin ye k'a kan tigɛ nin fɔlen sa ba si ma wuli ka bɔ a nɔ la a bɛɛ diminen don parce que olu siranna mun ye walima olu dimina mun na olu bɔra fo Madina k'u kunda Maka ka kilo 400 ani dɔɔni n'i bɛ kari yɛrɛ la sisan heure 8 boli i b'o de kɛ kari la maaw ka taxini ninnu fɔ dɛ mais kari la i bɛ se ka heure 8 kɛ Madina ni Maka ni ɲɔgɔn cɛ bon n'a fɔra i sen na e k'o taama walima i bɛ so la walima i bɛ ɲaamɛ na i tɛ se joona dɛ n'i sɛgɛn bɛ kɔfɛ o ma se ka don Maka ka sɔrɔ ɲɛ dara Maka Alakira ko k'u ka bagan faga a gɛlɛyara sahabaw ma Alakira dimibatɔ de donna furumuso kan Ummu Salama a ko a surunyara Ala ka halaki jigin ne ka sahabaw kan Ummu Salama ko subhanallah e ka sahaba ninnu tɛ kɔsɔn mun de kɛra kun k'u ka bagan faga o ma faga n k'u kun gana o ma sɔn k'a gana ni muso ɲuman muso hakilima a ye Ala ka ciden hakili sigi ya sallallahu alaihi wasallam a ko Alakira i hakili sigi i jɛɲɔgɔn ninnu ti bada k'e kɔ taama u tɛ Ala sɔsɔ u tɛ sɔsɔ o dimini de don wulila yɔrɔ min kama o ma se ka don ye ne bɛ mun f'i ye fɔlɔ ka bɔ sisan i ka t'i ka bagan faga i ka tila k'i kun gana n'o kɛra k'i ka sahabaw lajɛ o de kama muso hakilima ka ɲi cɛ bɛɛ bolo Allahumma rabbi Ala k'an garijɛgɛ o la ka d'a kan n'o kɛra i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma ni ɲɛnamaya bɛ fɛ ka ɲaami i bolo ka gɛlɛya lase ma ale de b'i lasigi k'i bilasira Alakira bɔra yɔrɔ min a y'a ka kunganana wele ka na o nana ka Alakira kunkolo ganani d'a ma hali kunkolo fan kelen ma ban ganana sahaba bɛɛ wulila ɲɔgɔn kunkolo nɔfɛ ko sɔɔni o bɛna ɲɔgɔn kunkolo bolo wuli ka bɔ a la teriya fɛ a filanan Ala ka ciden y'a ka bagan kan sɔgɔ yɔrɔ min a bɛɛ wulila k'a ka bagan kan sɔgɔli daminɛ mun ta ye ɲaamɛ ye mun ta ye baganmisɛnnin ye mun ta ye misi ye Alakira kun dimina mais a yɛrɛ tilara ka nisɔndiya tuguni Ala kan b'o di ma ni aw koronna aw ka hadiya bɛ yɔrɔ min na a b'aw jija ka hadiya lase Maka a bɛ taa faga ye mais exception dɔ kɛra yan n'o ye istisnaw ye sahabaw y'u ka hadiya faga yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ Maka ye wa a minɛra fɛnɛ parce que olu ta kun ye dɔrɔrɔ dɔ ye kiri sabanan ye fɛn jumɛn ye faman kana minkum maridan Ala ko n'o sɔrɔ mɔgɔ min man kɛnɛ aw la hiji baara senfɛ aw bihi adan min rasihi walima tɔɔrɔ ko dɔ ye a tigi sɔrɔ a kunkolo la o tɔɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ɲimi walima garanga o dɔ bɔra i kunsigi la ni ɲimi ye mɔgɔ sɔrɔ a kun na tuma dɔ la a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i bolo b'i kun na a bɛ musow de sɔrɔ ka caya mais fɛn ninnu bɛ ka dɔgɔya an yɛrɛ ka sanuyaw fɛ musow ka safunɛ minnu bɔra champagne minnu bɔra n'u b'u kun ko n'a ye ɲimi ko dɔgɔyara sisan n'o tɛ waati tɛmɛra ɲimi kun bɛ kɛ muso kun na a sigilen f'i bɛ ɲimi ye tɔgɔma la a tama falaka yɛrɛ fɛ o ɲimi kun bɛ yen a kɛlen bɛ i n'a fɔ garanga kun bɛ kɛ hali cɛ la waati dɔw tɛmɛra sanuya kun man ca e yɛrɛ bɛ fini kelen don a bɛ kunɲɔgɔn kelen k'i la o garanga kun bɛ wuli i ka fini na o kɛra denmisɛnnin waatiw kɔnɔna la alhamdulillah i yɛrɛ bɛ da dilan min kan i yɛrɛ bɛ garangaw ci a la sɔgɔma i bɔtɔ la walima i wulitɔ la o dilan dugumala la payasiw la dabi bɛ k'a la parce que dabi fana ni garanga tɛ kelen ye ani jate koli nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen e yɛrɛ bɛ tila ka bɔ n'i ka dɛbɛ n'i ka payasi ye ni tile kɔrɔtara k'a bila tile la ani ka birifini dabi minnu b'a la garanga minnu b'a la jate koli minnu b'a la tile bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a la n'o tɛ o ka ca e yɛrɛ ka fagalen ma mais sisan denmisɛnninw tɛ se ka bɔ o kalama parce que sanuyaw bɛ yen an ka sow jɔra cogo min finiw yɛrɛ bɛ ka don cogo min tile kɔnɔ i bɛ ko siɲɛ 3 siɲɛ 2 nin waati la hali kunɲɔgɔn kelen ni kun y'i ko siɲɛ 1 o kun ka ca o tuma na nɔgɔw taara u yɛrɛ ɔ nin waati la kɛra kɛ sahaba dɔ tun bɛ yen ko Ka'ab ko jira Ka'ab ko jira sa ɲimi de cayara kunkolo la kosɛbɛ fo ɲimi bɛ jigi a kanw ni a tamaw na Alakira tɛmɛtɔla ɲɛ b'a la ɲimi ninnu bɛ ka jigin ɲɛdaw yɛrɛ la tellement caya ni namu dun b'i la i kun tɛ se ka coiffer i kun tɛ se ka gana ale dun bɛ nin lahala la ɲimi kelen don ka tɔɔrɔ Alakira tɛmɛtɔ y'a sɔrɔ ale bɛ ka tasuma dɔ fiyɛ wa dɔ bɛ yen a b'o k'o tasuma a b'o k'o fiyɛ kɛra ɲɛ b'a la ɲimi caman bɛ ka jigin a la Alakira ko ne kun ma dɔn k'i kun na ɲimi ninnu cayara ka se nin bɛɛ ma jɛ i tɔɔrɔlen don dɛ sisan an bɛ se ka sira d'i ma i k'i kun gana mais shartu min b'a la fɛn 3 dɔ la gɛrɛ a fɔlɔ ye min yala i bɛ se ka saga dɔ sɔrɔ k'o faga parce que i man tɛ k'i kun gana i bɛ namu mais n'i ye saga faga dɔrɔn o y'o ko bannen jurumu t'i la a ko Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira n tɛ se ka saga sɔrɔ dɛ o se tɛ n ye
ala kira ko ni ma se ka saga sɔrɔ i bɛ fantan saba ladun i bɛ tile saba sun ala ye walima fantan 6 i b'o ladumuni misikina 6 tile saba i b'o sun walima misikina 6 i b'o ladumuni o misikina 6 kelen o kelen i bɛ sɔwu kilancɛ an ko sɔwu ye mude belebeleba min bɛ kɛ zakatul fitri sumana n'an b'a fɔ a ma ko minamude o minamude ni o de bɛ kɛ ka zakatul fitri suma o mude belebele min bɛ yen o ɲɛ kilancɛ i b'o de kɛ ka fantan ladumuni i bɛ kelen di nin fantan ma o kilancɛ ka kilancɛ wɛrɛ di nin ma a kelen bɛ komi a bɛ bɛn sɔwu ɲɛ 3 de ma sɔwu ɲɛ 3 n'i y'o tila fantan 6 ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ kilancɛ sɔrɔ walima a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔnin sɔrɔ sɔwu yɛrɛ kilancogo la walima sɔwu ɲɛ 12 olu yɛrɛ ka kilo yɛrɛ fɛnɛ bɔcogo la ɲɔgɔn kɔrɔ o ɲɛ 12 ka kilancɛ di fantan kelen kelen bɛɛ ma walima a dan dɔrɔn i ka sɔwu i bɛ sumali k'a la n'a sera kilancɛ la i b'o di dɔ ma n'a sera kilancɛ la i b'o di dɔ ma an ka bi waati nin na an bɛ siran kilo fɔli la ka da ka sɔwu kɛcogo ma kɛ kelen ye kilo fɛnɛ fɔra ɲɔgɔn parce que basarakaw ka sɔwu o bɛ yen iraki ta kun b'a d'a ma hali n'o sɔrɔ basara bɛ iraki fɛ bi madinakaw ta b'a d'a ma magankaw ta b'a d'a ma nka dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan zakatul fitri suma min na n'o ye sɔwu ye k'a bɛ bɛn an ka bi waati kilo 2 ani garamu 40 de ma kilo 2 ani garamu 40 o tuma na ko zakatul fitri bɛ suma ni o de mais fɔlɔ yɛrɛ kun sɔrɔ ka gɛlɛn ni magantagala kun tɛ don min kɔnɔ i kun t'a sɔrɔ nka bi alhamdulillah nɔgɔya nana a bɛ sugu kɔnɔ ka yaala a bɛ arajosow la a bɛ hali kitabu feere bitigiw la minnu ka mɔgɔw taara maka hali n'i ka maa ma ta magatala dɔ taatɔ la i b'i sara la a bɛ n'i sama ala yɛrɛ o camanba bɛ yen o kilancɛ de bɛ di fantan kelen kelen ma fo sigiyɔrɔma 6 n'i sera k'o kɛ i b'i kunkolo gana alakira ka bɔ de ma ni Alahu Taala ye aya jigin ka bɛn ni a ye ni tɔɔrɔ dɔ sɔrɔla aw kunkolo la fa fidiyatun min siyam i bɛ fidiya bɔ ni sun ye o sun ye tile 3 de ye i bɛ tile 3 sun aw sadaqatin walima i bɛ misikina 6 ladumuni a kelen o kelen sɔwu ye kilancɛ aw nuskin walima i bɛ saga dɔ faga ni de ye o ta ye fa idha amintum ala ko mɛ ni hakilisigi ye aw sɔrɔ hakililatigɛ ye aw sɔrɔ faman tamatta'a bil umrati ila al hajj ala ko ni maa min ye damunta kɛ ni umra ye ka taa hiji la an ko hiji n'o kɛcogo 3 mais anw bɛ mun kɛ an bɛ kuma fanba bonyaw de kan walasa i ka faamuya bɛ se ka jiri cogo min n'o tɛ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ ifradu de la n'u ye naamu ta o t'a bila dɔw ta ye qiranu ye ka umra ni hiji ka fara ɲɔgɔn kan mais an bɛ bɔ ni hiji kɛcogo min ye yan san o san ka taa maka o ye tamacogo de ka taga umra kɛ fɔlɔ ni umra banna an b'an ka naamu fini bɔ n'an y'o bɔ an ka ni laadala fini ninnu an b'olu don an kana n'an y'o don an kana waati min na anw bɛ to yen an bɛ kɛ komi magankaw an bɛ taa an ka ciw la an bɛ taa sanuw na an bɛ taa sugulatagaw la an bɛ to ka taa haramu na alhamdulillah an bɛ kɛ i n'a fɔ an ye magankaw ye ni seleba kalo tile 8 sera an b'o finiw fana bɔ tuguni ka segin ka naamu fini ta tuguni an b'o naamu fini kura tali min kɛ ka sɔrɔ an ye waati dɔ bila naamu kun tɛ an na an b'o saga de faga min na don n'a bɛ f'o ma anw fɛ yan ko lahiya an ko hijiden tɛ lahiya faga dɛ e min ma ta e de bɛ lahiya faga anw ta ye hadiya mɔgɔ min bɛ maka o bɛ hadiya de faga ala kama o de ma n'aw ye hakililasigi sɔrɔ ani hakililatigɛ ni maa min bɛ fɛ ka damu ɲɔgɔnya kɛ bil umra ni umra ila al hajji ka taa bila hiji la fama staysara min al hadi n'a tigi sera ka hadiya min faga o hadiya ye fɛn 4 dɔ la kelen ɲɔgɔmɛ misi saga ani ba i b'o faga n'i y'o faga ka ban banna i ye baara min kɛ ka intercalé dɔ kɛ i ka umra ni hiji umra banna e y'i ka naamu fini bila ka laadala fini o de bɛ n'i bila sisan seliba kalo tile 8 ka se k'o bɔ ka naamu fini o de bɛna to i bɛna hadiya faga n'i sera mina waati min parce que ni hiji baara daminɛra hijiden bɛɛ jatigila bɛ kɛ mina an bɛ waati min kɛ mina an t'o kɛ hiji kɛyɔrɔ si la an bɛ mɛn mina parce que seliba kalo tile 8 i b'o bɛɛ kɛ mina tile 9 de bɛ kɛ arafa ni muzalifa ni ɲɔgɔn cɛ tile 10 i bɛ tila ka segin ka na mina tuguni tile 11 o b'i sɔrɔ mina tile 12 o b'i sɔrɔ mina ni maa min bɛ fɛ ka teliya ka bɔ n'o tɛ hali tile 13 o fajiri o fana b'i sɔrɔ mina mina de bɛ k'an ka so ye o de bɛ k'an ka jatigila ye yanni hiji baara ka ban Alahu Taala y'a yira ya k'a fɔ ni mɔgɔ min ye nin baara kɛ umra
iyo ke ko do hiji kononan nga yewati do bla namu finitela Allah ta'ala ko koni mo mi sekera hadiya yake bofa oni ma hadiya soro faman lam yajid ma mi masaka sagafa imma baso imma mishi soro imma nyame soro mo be kesisa fasiyamu thalathati ayyam kati be klesa ba de sun fil hajji hiji karon klesa ba ibo de sun imma saka hadiya soro ko fa sisa yala sharia be bin ka boy karon amba fayi abe fodi ki ka sun ibe sun o sun ibe klesa ba de sun o klesa ba ibo sun makai don gelo ya ayyamu tashriki atebe mo shiko sun ko yeseri ala kira ko ayyamu tashriki ko ramuye seri ba ko fe klesa at tashriku yere bamanangana maye sugo jalan jeni ka fara jalan mi be ko mi kle mayoro fara be kle be fara yere bushi ko so ba be kala folo ko mo ko sugo tige de ka dawo fara kala san fara kalama be sugo ji sama ka wala ka sugo ja o bara min kun bɛ kɛ o de ye tashiriku ye o tile saba nin o kɛra seli ka fara seliba a ti bɛn mɔgɔ ka sun kɔnɔna na fiyewu mɛ ni danu tamatu bɛ mɔgɔ min na o tigi bɛ se ka sun kɛ a yamu tashiriki kɔnɔ o tigi bɛ se ka sun o tile saba k'i bɛ se ka sun a la hali ni dɔɔnikɛlaw ma cɛ ɲa ko baasi t'a la i bɛ se ka sun ala ko fɔ siyamu salasati ayyam k'a tigi bɛ tile saba sun fil hajji hiji kɛyɔrɔ la وسبعة أبيك لولو فلسون كما جمع إذا رجعتم من أوسكرا كل سبا يبوسون كيتو مكا نو بانا بير الله فيها كذا كيتابون كنتو يتابون كني على بسوا دوي مني سون تكري مني سجنا يبيك لولو فلس ني ولو فلا فرلا سبا كوي جولي ويكلتين على كمودي ما تلك 10 كاملة كوي كلتان دفري يسبا سون مكا isegine ka se ka dimaya la yi kulun flasun no fara no ka klitan me be ba ke tawa ala kwai dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram koni be mo godi mo mi te makakai no te makaka uta te tane mo mi te makakai ko de be baraka ni chwal emi bora ya ki kunna makaka ka ta heje do rodo be la segem do be eka hadiya fa ni maseka hadiya surai kasu o hadiya wari de ba fo aw yeta mo mo mita na wi ijila ko kan la hiya songo ko be ala no te la hiya tede hala nga publicité wala ba sebene ko hijden gal la hiya wari ko be ala la hiya be faray ko yandi la hiya te faga magale fami be faga makka ko hadiya etara hijiri la be fami va wi hadiya me ko feya ibe kan la hiya faaya bashito la ni yo soro fali la amd ni ma soro be pinka boyka parce que be makka yoro mina ibaka hadiya faay ala ko ni manu ti makka kay ina fo eni ne ko tigi de be baraka ni chugola wattaqullaha ala ko akasra li allah ta'ala ni wa'lamu aw kadun anna allah kali ala shadidul iqab kali ala ka la jabaka gelen kusabe allahumma rabbi ala kam be kishika wa kala jawam no الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج على كوكو هيجي أشهر كوكالو دو معلومات مني كالو دمدوي والما كالو دوني كومونوي هيجي كالو دوني وندي أنا ومراتي كلين wati fen fen mani jani taramma kay se ka umra me hiji ko kalo damado ko kalo fla ni kletan wal maka burguru ni fratan o kalo folo de shawabi namba fama ko siri fitini kalo ni sumolo sara kalo mi bejo hiji ngani be se ka taw kono hiji re para be se ka dameno kalo fla no de zulqaday namba fama ko siri ma siri fronce kalo seli fitinin temana seli ba ma se kalo min be zulqaada
o tuma na o kalo fɛnɛ hiji ŋaniya bɛ se ka ta o kɔnɔ a baara bɛ daminɛ tile 10 min bɛ yen o bɛ seliba kalo kɔnɔ n'a y'i diya i b'a fɔ o yɛrɛ ma ko hiji kalo parce que arafa b'o kalo de kɔnɔ mina b'o de kɔnɔ musalifa b'o de kɔnɔ bari o kalo yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka da ko hiji kalo kalo 2 ni tile 10 walima kalo 2 ni tile 12 ɲɔgɔn na o de ye hiji yɛrɛ waatiw bɛɛ ye ala kan b'o de ma alhajju ashhurun ma'lumat ko hiji ye kalo ye ko kalo minnu b'a la k'a fɔ k'a dɔnnen kelen a filanan yala maa bɛ se ka hiji ŋaniya ta kalo wɛrɛ la ni nin kalo sera nin kuma nin dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a kabini kun tabi'unaw la i n'a fɔ Ata ani Tawus ani Mujahid olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'a ti bɛn ni hiji ŋaniya ta kalo wɛrɛ la mun ti nin kalo 2 ni tile 10 ye ko hiji ti ye ala t'i ka hiji minɛ tabi'unaw la an karamɔgɔba bɛ Imamu Shafi'i ale fɛnɛ taara ninnu ka kumakan na k'a ti bɛn cogo si la hiji bɛɛ bɛ taa ŋaniya bɛ taa an ye kalo damadɔ min fɔ mɛ ka bɔ ɲɛ k'a ti bɛn fiyewu nka karamɔgɔba wɛrɛw taara k'a fɔ k'a bi bɛn i bɛ se ka ŋaniya ta kalo wɛrɛ la mɛ a baara bɛ kɛ nin kalo de kɔnɔna na o karamɔgɔ la an ka karamɔgɔba 3 bɛɛ b'o la Abu Hanifa b'o la Ahmad bin Hanbali b'o la Imamu Maliki fɛnɛ b'o la Sufyan Thawri fɛnɛ b'o la Laysu bin Sa'di ale yɛrɛ fɛnɛ o jɛtura dɔ ye o bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka hiji ŋaniya ta kalo wɛrɛ la mun tɛ nin mɛ baara tɛ se ka kɛ olu kalo la ni nin kalo ninnu tɛ o tuma dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka bɛn ni nin hakilila dɛ o tuma an bɛ mun kɔni fɔ ni sɔsɔli an ɲɛ tɛ kunbala la parce que an ma deli k'a ye hali ni e yɛrɛ ko i bɛ taa hiji kɛ kalo wɛrɛ la ni nin kalo tɛ i tɛ taa sɔrɔ magan dayɛlɛlen don magan tɛ dayɛlɛ ni nin waati ninnu tɛ o kɔrɔ hiji kɛyɔrɔw de bɛ yen arafa i tɛ se ka taa yen mina i tɛ se ka taa yen musalifa i tɛ se ka taa yen waati dɔw de bɛ yen n'o sera o bɛ dayɛlɛ nka n'o waati banna dɔrɔn o bɛ datugu ni sisan yɛrɛ tɛ fɔlɔ o daminɛra salon de n'o tɛ kabini hiji yɛrɛ kun daminɛra ni sini arafa ye bi de Saudi gouvernement bɛ taa tantan turu arafa kɛnɛ tantan bɛ taa turu arafa kɛnɛ aw yɛrɛ bɛ se arafa kuma dɔ la ka tantan turulaw sɔrɔ o b'o ka baara la n'aw tilara aw bɛ don aw ka tantan kɔrɔ a tilalen don aw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fini de bɛ tantanw na a waati nka salon baara dɔ daminɛra ko tantan VIP yɔrɔ ɲɛnamaya ko bɛɛ b'a ka yɛlɛma yɛlɛma an donna fɛn bɛɛ VIP la o tuma tantan VIP an tɔgɔ de fana sɔrɔ an ye o VIP ye mun ye basi de kelen don tantan ye o le de fini ka k'a ye o basi fana kɔrɔ humidificateur de bilara a kɔrɔ aw bɛ ji kɛ fɛn min kɔnɔ nin n'a bɛ sumaya yɛrɛ ma n'a bɛ misiw caman kɔnɔ sisan o de bilara tantan kɔrɔ mɛ a n'a sɔngɔ parce que a wari cayara mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ san o san dɔ b'a fara magantaga wari minnu bɛ k'a labɛn yan olu tɛ dɛ magantaga wari bɛ gɛlɛya kabini maka ani avion tigiw de bolo parce que ni dɔ farala avion prix e bɛ taa so min ta maka dɔ farala o balo fana dɔ farala o kan ne y'a f'i ye dariso tɛmɛlen n'a ye n ko minnu bɛ taa Dubaï e k'u ɲininka ban ye 5% n'i taara bi k'i bɛ sanni kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛ Dubaï fo commerçant dɔ obligera ka bitigi datugu fɔlɔ wa ɲinan fana hiji la o 5% de bɛna fara minɛnw kan salon e ye wari min sara n'a fɔra ɲinɛ e k'o kelen bɛ sara mun bɛ ka taa ni e ye a ka furuko bɛ to a dogi sara la dɛ a ka furuko bɛ to a dogi sara la o ye mun ye sa bɛɛ n'a réalité de don magantaga la mɛ kuma dɔ la ni mɔgɔ min t'a baara kɔnɔ e t'a faamu e yɛrɛ bolo ninnu nata ka bɔ o bɛ ka dɔ fara wari kan kuma bɛɛ ninnu tɛ a da tɛ ninnu na fiyewu a da bɛ minnu bɛ labɛn kɛ kabini ye nin tantan lajɛ fɔlɔ tantan kun ye i bɛ nɛgɛ dɔw siri dɔrɔn i bɛna fiɲɛ biri a kunna o yɛrɛ de kun ka fisa n'i b'a tantan kɔrɔ i lafiyalen don fiɲɛ bɛ don fan bɛɛ nka bi tantan fininama bɔra yen a basilama de nana ka humidificateur don a o ye Saudi gouvernement jagoya ka courant branchement électrique kana n'o camanba ye k'o bila arafa kɛnɛ o bilalen kɛlen bɛɛ lajɛlen b'i ka fɛnw de don a la film b'e bolo i b'o don a la walasa o ka courant sɔrɔ olu fana y'o baara min kɛ olu b'o sɔngɔ de fana fara hejidenw fana ka musaka kan baara de ta mɛ yanni nin baara ka kɛ o musaka kun tɛ yen mɛ nin baara kɛlen musaka bɛ na o ye wajibi ye mɛ n'o fɔra e ye yan e tɛ se k'a faamu f'i yɛrɛ ka se yen ka t'i ɲɛ da o tuma o baaraw de fana bɛ yen mɔgɔ caman y'o baara sɔrɔ o ɲɛ salon hali kuma dɔw la n'a bɛnna dɔw ma k'a ɲana a ma bɛn dɔw fana ma parce que adamaden baara ni ko kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ jɛ k'a fɔ a ka ɲi bɛɛ fana tɛ jɛ k'a fɔ ko a man ɲi o tuma na nin baara don waati dɔ tɛmɛna minnu ye hiji kɛ 96 17 ka taa bila 18 la mina fana kun tɛ nin cogo la
mina fana kun ye tantan finama o tantan finama de kun bɛ a bɛ gulon fan bɛɛ mais kabini tasuma jeni donna iraniyɛnw ka yɔrɔ la ka mina jeni mɔgɔ caman tora o kɛra sababu ye u nana mina yɛlɛma sisan ka na ni tantan ye olu ta kɔni ye kilimu de o tɛ modificateur ye dɛ kilimu min bɛ k'an ka so la o kilimu ɲɔgɔnna k'o bila tantan kɔrɔ ka tila ka courant bila a la basi min fana bɛ ala ta kɔfɛ hali ni tasuma donna tasuma tɛ se ka basi jeni ni tasuma ye basi minɛ hali n'a ma jeni yɔrɔnin kelen taalen ɲɛ n'a mɛnna o kelen don ka tasuma fagalan minnu dulonnen filɛ an fɛ yan ni o ɲɔgɔnnaw camanba de bɛ tantan kɔrɔ bari tantan yɛrɛ tɛ yen ko tasuma fagalan tɛ mun kɔnɔna na nka ni tasuma nana wuli o tuma na a bɛ tantan mun fa wa salon na sini ɲɛgɛn 2000 ni kɔ o y'o de jɔ masayiro la mina Muzdalifa Arafa ɲɛgɛn 2000 ni kɔ caman o y'o de jɔ olu b'o baara fɛn o fɛn kɛ o b'o bɛɛ musaka de fara o ka hiji wariw kan o de kama e b'a fɔ ko san o san dɔ bɛ fara fɛn nin kan san o san dɔ bɛ fara fɛn nin kan a caman ye nin de ye avion tigiw bɛ dɔ fara o ka billet kan maa minnu b'a ka fɛnw na bɛɛ ye n'o ye Makan gouvernement ye an bɛ waati min na bi pétrole data pétrole tun bɛ san prix min na binna olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ wari min sɔrɔ pétrole la u bɛ fɛ k'o de rattraper sisan ni hiji wari ye o b'a yira mɔgɔ b'i sigi fɛn bɛɛ ka hiji ko la fo nɔgɔya o kuma t'a la tuguni dɛ a bɛ gɛlɛya de ka taa o ye ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye o tuma na nin baara min filɛ nin masabaalaw taala ye kanga dɔ de d'an ye a la n'i y'i ka hiji ŋaniya ta a kɔnɔ fɛn dama dɔ bɛ yen i b'i janto a la faman farada fihinna alhajja maa o maa mana hiji ŋaniya ta a faridaya y'o ta nin kalo 2 ni tile 10 kɔnɔ fala rafasa a t'i bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka tɛmɛ ni furumuso cɛ hali ni muso taara dilanko kuma tɛ yen fo ka taa hiji baara ban waati wala fusuqa baara jugu kɛli ni kuma jugu fɔli o tɛ yen ni man se ka kɛ kumakan jugu man se ka fɔ yen kɔrɔfɔli man se ka kɛ yen wa kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ man se ka kɛ wala jidala fil hajji ɲɔgɔn sɔsɔba hiji kɛyɔrɔ la ko nafa t'o fana na ka aw sigi o sɔsɔli yɛrɛ tɛ kɛ diinɛ masala kan dɛ fo diɲɛ masala wallahi waati dɔ bɛ se min na e hakili bɛ jigin an ka jamana nin de la e yɛrɛ t'a miiri abada k'i bɛ min na mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama kuma caman wa kuma si tɛ ala ko kuma ye a dɔw yɛrɛ la a bɛ mikoro de ta a ye sabali an bɛ min na de a ye sekoro kɛ a ye sabali aw kana ɲinɛ aw nakun kɔ an bɛ arafa n'i ma mikoro ta ka nin kuma fɔ bɛɛ bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kana lajɛ k'an ta kun ye ka duwawu caman kɛ dɛ mɔgɔ min bɛ duwawu kɛ arafa a man ca dɛ dɔw yɛrɛ bɛ duwawu kɛ arafa waati min o y'a sɔrɔ duwawu kɛ waati yɛrɛ ma se parce que u b'a daminɛ kabini sɔgɔma yanni seli fana cɛ o waati tɛ o n'aw tilara seli la tuma min yanni tile ka bi o de ye duwawu waati nka duwawu ma nɔgɔ anw ma an bɛ dɔɔnin k'a la dɔrɔn miniti 20 30 o y'an fariw fagali ye sarayaw bɛ na sunɔgɔw bɛ ɲɔgɔn minɛ ala ɲuman ye o b'i da ka suma n'o tɛ dɔw bɛ baro de daminɛ i n'a fɔ o tɛ arafa kɛmɛ e bɛ bɔ ba ye dɛ e ta kunba 2 million ni kɔ jan dɔɔnin 1 3 million k'o da i ka ya ka taa hiji kɛyɔrɔ la ka taa kɛ baro ye arafa walima ka taa kɛ baro ye min na wallahi o san na an tatɔ alikaba munumunu na an bɛ jama min yɛrɛ la an tulo bɛ dɔ la telefɔni b'a bolo a bɛ ka yankaw de wele a ye dɔ de sɔrɔ a yɛrɛ hakili t'a la yɛrɛ kan bɛ ka taa alikaba munumunu k'a kɛra cogo di maci banna cogo di ko jɔn de ka ɲi na n'an ma fini banna an bɛ ka taa maka a bɛ ka dɔ de wele yan ko maci kɛra cogo di e bɛ nin faamu cogo di ni tigi hakili b'a ta kun na o b'a yira hali min na wallahi balontanko sɔsɔli bɛ kɛ min na tantan kɔrɔ balontanko sɔsɔli aw ka sugu da ka bitigi da dama tɛ dɛ gɛrɛn dama tɛ dɛ hali min na bilama balontanko kuma bɛ a b'a yira a kɛra fitinaba ye n'o tɛ an taa kun tɛ min na balontanko ye an taa kun tɛ arafa ye nin ye an taa kun tɛ maka nin mais tellement fɛn min diyara anw ye f'an bɛ ɲinɛ an ka ala ko kɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ daminɛ balontan wala o tɛ min na hijidenw bɛ jigin mun na wallahi chambre bɛ chambre la ni bɛnna mɔgɔ dɔw ma o chambre kɔnɔna na i bɛ organisateur de wele k'a ye yafa ne ma a ka ne bɔ ninnu k'a kan bila yɔrɔ wɛrɛ u tɛ sunɔgɔ su kɔnɔ abada a bɛɛ ye kuma caman ni sɔsɔliw de ye politique ko baro balontan ko baro a banna o ka jamana politique o b'o de daminɛ fo 1 heure du matin walima 2 heures parce que Makan su tɛ ko anw ka su bɛ ko cogo min yen tɛ ten ambiance bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ girin na yɔrɔ bɛɛ o ambiance ye mun ye maaw bɛ girin na e yɛrɛ bɔ kuma misiri la o ye dɔw ta kuma yelen bɛ fan bɛɛ fɛ i mana bɔ waati o waati a bɛ kɛ komi dugu jɛra sisan
mais mata ku ni bara ni ti farifoni soro ala ni mi da ka suno ba fe mais o mo do de be chambre kono bi mo go tono bi mo go toro bolon tan ko kuma politique ko kuma gere ko kuma ala ko kuma kelenta mo wote mambe ala ko kuma kelenta lo be chambre mi kono be tanzami kono kuma ta wala ka kuma flere wala jidala fil hajj ñohon sama susoli ba hiji kewrola ka kamo ke ko may وما تفعلوا من خير نو يهير بارو بركة يعلمه الله كلا بعدون من نو يفهمك موتي هير باراي على بو فندون وتزودوا على بو كسر فناي أي سر فنا تيانو كسر فإن خير الزاد التقوى سر فنا لنيوما كوي على يسرني نندو يقولكوا كسيلا بمبلا هيجيلا تغني دماتي والله فكيك بوشي غريا مغني ماليتي غريا فندو بسرعون فيا وتسرع مكاني ما ورقوفي ما يربي فيلم سوري مدولا كيما ديبانسي باكي ويبالو parce ni matimina ngoya ko ni masige ibo bo haramuna yese ka baloso walma nyumangela do bitam mabli jo fawka ko tayida kama wele ayna dominimo wala nisran jon kelengelo be be ke hiji wati be be ke umral ibe doyi ka mobli football la kana jo fawka o seridan ka hiji do na jo jamal ko taw do ya aw nationalité mi re o taw ale kon nyaba law hiji de ndo na ka baran mam aba jo aba di awma zamani shew wal ma yiri dum badi di awma do fokata mo fanati kuma bede mo ma ngante ki jigi daw ka ki posilam ko me tama ka ki be domini so o ni mo mobli tigi domi ibe shi toli gonte la walma haramun da yere yi boto haramun iber morku jamba dotoli o yi dungu do yuti gote fi ibe aramin jole ala ese ka mo yere jeti ni mawdi bina o ba dini ma o be boy o ba dini ma o be boy o ba dini ma mo chama fane karto ko no fe ni biski nono boson ji o chama no de matse bi shige o kan ni o dum bi sini ko dum sini ngene hali biski kasa ni dum donal avec ko mi fono de bi mine adamadi dumuni kadi da ni se ko dumuni kelen di dumbe no te dumino dumuni kadi ni da toro de ka be klaka boy ya adamadi en soriye to tuma be mu fo mo boy na be ta hiji la tan wariye dore ba kono halna ma wadne ma ko meta ma dan tete da aya min tigina yamani kawde ka doni ngelaw kusi yamani kawde kumbu bonte ka tamaka frontière de be saudi ni yamani ce o manja olu be tati o titani ndere kele ni yu nyini ka ko ay on yon jigi dara nahnu mutawakkilun on jigi bara onu du seray wu jigi dala mala ka cien du no be klaka deli de ke wala so be balu tugo al ko ko ni tislam da mede al yisra fana tayana o kasim makka ko de kofsa sira fana la nyuma ko ya la yisra nyi o ambal mam mbaka go blaka ta hiji la baka bara bakere ekra sobe kan jigi blaka tin yedal kabak katala kra kabru laje ni tigi se ke sara so to ko meni ba blakata ya tigi ma e ka doni ndam hanna ma chaya doni ndam abe muntu aka de ma ya lo dama na tarafana kire de menini wallahi beddo yimaka atato adunyi wa mu wande dama sefa wa mu no sefa wa mu wa fore ya ere bulo ko wal chaman o sefa wa mu wa na ye cliff la o ye cliff sama ki bulo madina ibi yere je fendo de la nota seka ibi yere je fendo la nota seka o te be fendo musa kana sama mo mo to yede yere be dumini parce que gouvernement betani o be dumini dima draka klina fana sura fana gouvernement ba da ka hiji dembe agence te boni mo shi ya kata kibeta mo bla kongal draka be dima klina fana be dima sura fana be dima kuma dona dumini min tobira o de majja ibita dore ngini mambe ni jamakulu cella dumini ti ni o memo go fembe da galon o se ka kabara kam go che ka boya ka tami mina ka tami makka ka tami ye ko dumini ti tu ka duma ibo me hiji dem do da o kuma ci ci o se ka kabara kuma dona na utara mina o ti dumini so o ti gouvernement no ye o ti agence no ye wati do kera saudi sisa folo be kumiti ka tubili ke mina unna nasira tasma jini na ibi ka tubili ke maka iba do mabli kono ka che ka tadi hiji do mina unna no fene be bwa wajibi le ibi ta contrat signé restaurateur do def
ini ye restaurant do di bi ba ka be contrat signé ayi ti ami ti o de be o kuma do la ye contrat signé do lu ka wari do na aw ka mo go mena o madara kaso ulu nyebe jona e kada ka e tara no ye do ka wari men mais ko min be ko ko lu to don parce que e retale ye contrat signé munche ulu de bla retard wal mo ma dum ni retso a chamaine parce que yi de woni ka hakel mais ambe mo fo yi do fane aw be mo ko chama jela ki fem dollar ata réalité ni ko be saudi jamana ka malien wore tise o tise ka bui e gouvernement se ka fem yele ma kuma ba agence ma ni yoro mun fane ka fam o tuma Allah taala ni fane ka ngar dai ko ni be tay kasra fona takata makan takata so ma de ibali do yi tege magela ere fe ni de ngo ka e meta mun geni bele ne ba sanga batore la meta mun geni bela ita mun e ka blay ko yinji ita yen non mama deli ka se dugula ni shukura ki to ite ta ro do yere la ima bangana ngani vamo imma se dugula o shifeta ma ite salafi o ba yere masim makaya baro de me ya tawame makambe chugo di ita mina be chugo di ita o yedde ngo be war dima e bano la wal ma yenga war blay do ele ko war de mina ko kalfa do la ko ni mine ni mbora makamina so ko le sen mo wara ni kadai nan na mo bi fendo la bulu sa bulu chugo alors que quand ni chugo be sebe ki beta hijela o de dumini damna to yi ve yani kasima ay dumini ke no ta hijide mun be ko la fulengu ko fanga tsula wallahi jin hijide mun an ka jamana de ba anga jamana de ba ita do fono be al kaba mun be do ye bolu nye ibe bom kala mo tara fo yeve jamanu digi kata fangasi wala kama ni baro danna fanga be Nigeria ka wala de fanga be Turki wala de nye bolu be chugomina yi dumini nike Turki we be chugomina o sigile wa flana o be nyogo mina de fene o tu kan nyemo so sore na faro kata ni sirafe wallahi o ko sirale ni Nigeria ka yi nyogo mina ka sensible formé imana ke jiem gom way ni koy ku cetge ci ci mais ni ko mali on kan nyogo mine ay Nigeria te hali ndono zikru manana o ba on ce farakati parce que bebe fe ka ko tu yire tala nyemo min blaru nyo shika sata mali ka gidili mano wallahi amano ase ni mabire machi ko la ka nyemo ko kuma me ibla srali ka Indonesia plus sans au Brita en Philippines jama mi be boy Indonesia katara hiji ke orol kolokolosi maniere maximum ma batani gele salon taire adamera ma batani zaba marola ero be di on ma anta be so note ma batani gele anu be na chera batani bla salon le batani sabani keme sabani domi anta noy ngasango sa Indonesia betani ma ba keme sabama ma ba keme nani pour que il se ka hiji so Indonesia ibe sans fla sans sabake ibaka turu ni te furuso e Maroko ira angora ya do be na e baroka e sanduru de ke hiji no fa mo furuso tellement puta mi be duma be chaya gouvernement be tirajide ni mo mi to yera law lu be ta ni to ma e sanware kon o sanware tiraji wara di be o sanware tiraji wara be Maroko be ta Algeria be ti Turku be ti lu do be ta ma ba ke ni ma be durula Nanta yi nde parce que an ga jama man chamu no beta ma bata mi saba on Senegal no ni aywa Niger no ni Côte d'Ivoire no anyo lu de o lu ti keti jama chama ni hiji ke ro Niger beta ni ma ba bi kono to mi ba ma ba keme Niger beta no ni sawos o lu de jama chama Niger ni Sudan no vi mo eno no sita ma ba keme saba ma ba keme na o yo de o ba ira man jaw o de kama hiji ke ro la ma bakiro bakile fi man tete mekelenga on na fore e to sebeno la kabno wati be damani kan ka dumini de ke dumini dum anga malo jarani min tede kan yi kono fa wala te foyi de nyaay wallahi barka shi tola dumini valeur mo ni dumini vitamine na mo abo de dum wala sey be se ka faranso parce que fem flabe anga na nyogo nege bana ba to ta roti makka mami korole mo ka dese ta roti chabraba ni magangadi ni sambi wolon la soro ko toro ni nga falo no te wallahi ni tara ko moro la yebeni misata fanga la bara dibi kuma ko o ngani bana bila ma bi se ka badalu ki plaisir angani bana tila e resoni biire kinya mi bile bi se ka sa bashita la ta
mais ni mangene bana be bana la no be mo wala kana tana ya no ta ba ti tono nyegene mi seninge aga haketu no bila kana tamaga ita wallahi be sege be tono be mo wala tono jabeti juguman ba na bila toy tension juguman ba na bila toy fasadimi no bila fi wuli chugo bi kama na gwan kuma dole ti tamani berete mutoya mami nyeti kola neni be ngari be fiento ye maka kuma wallahi be doyi ufanye ti kola be ta calvation si mo lo mi gouvernement kana na ni dima wari na ta fe o fena bo me katana brimine pakata yi fatono maganto fe eyo kalfamuna o bayere ni kuma do kuma se mo ko mi kalfarala ni fa bina ta ni am nyeti kola iba bina ta nyeti kola mo do nyini ka fara ifa kai ko blakata no mo so badalu kai kani fa kilim blakata bada ka so nyeti kola ko dana ya mawi nu ya nya do ma o fense makai aya kili to ala sirafana ko damata ka hakki to ne kana ala ko ay sirafana man no ma ala nyesranye wattaquni ay sirani ala nye ya ulil albab amnu kira hakki batwi amnu kira hakki bungiwo na ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح ألقوا كشتي أو كجرمتي أو لا أن تبتغوا فضلا من ربكم أو كفسمتين من كبوتي على يوم ويكمرسي كسانيك كفريك كتوهيجي لا لقوا باشتا إتاكم يقصوني يقوكني مكرا ما هيجي كيرو لا كسانيك كباشتا ase ma do kera wuru kun sirana jun musroni ma bi to heje la kasani kera ase jariya wati sugu dama do be wuru sugu dama do taraye ni yoro we sugu kazi sugu zin madina an sugu la majazi wuru sugu basaba mi ku me jariya wati wuru na sirana ni heje ke amise kasani ke yo sirano ala ko juru mushite auka naw klaro ka hiji barala wal ma hiji bara konna law ka sanike wal no ka frek o bashitala itatola maka fami be sam maka ni doni be surala ko ta kata nai bashitala menu ko fami ti do anga jamana ko nay kana ta nai iboto maka fami be sam mallaya na daka di maka katime yanga hanno suro man jangu sobe o ni o ta kibno fireya bashitola imajuro muso mais ka fen ko ni tamalla ka to fere maka ambo fam mais fen ta ka bon maka kibno fere marla ni mo go say ko o so mo ga gelen malla ni ma go say ko mais na foro fen be sam maka fen mi be kiti toro sowala ibo deta parce que jamana bena ka réalité gouvernement ba fo ko ni ti do on veya hanno sur islamia la haramti nu ko ati do ati ina fo woro ni miniti haramiyo mais maka sharia la worote uti so woro katima bala onu ye woro yi bolo bi ka woro mine yere tolenya kuma chama ko be fo were beta nyini o beta fere o beta la fili o shite ni sira ede ko ni perle ka wala o ya yira ke kana donai idona me o yama ni ye woro ko ni temele fona kara woro fitini yere kan nyini woro ni o yo tuyi bolo wannan kuma dola barana na ce yau bolo woro temera o ma o kayin ta sho atira note wuro do ya fara chaman kan lu ayi bolo doro bani o kana fay bi ka war chion la femi be na ti do ka jamana kono nu ko ni mandu yi ikanati note mi ya ta doro bi ko chien yerem o be fer do be u ba don me u ka politique sira fe amandu yi sisa ina folli namba famo ko di kabidon chaman faddi la katanai umar la fane chansier adola bitime ma chama na obo fena minela obo fena ke hala ka tsige dige munun be ni bitana imaka marlo bi fendo de dima i ko do fa duguma ka lawuli ulu kai fenta hali jige jala ibe ka bago yawla ko la koral
ibe jege jalay olu yere ba fo ko ni yemuni e ba ko jege jalan do cogo cogo ko no madele kay olu be jege kene do ta jalan pour que o kadda la nga dumini fiam do be ubi blay ka dungere nyana ni ma sondro atitima wadi fura bi fura la nu yayi bolo aéroport la o ba bele jele minay ni yere se magay nun dam la ran fe kabini maison me haji la sisa chama be fam be nu yayi bolo ali wuro ba be minay yani katime katane o ladili kandi do yimi madili kasi nini christian foloy o itato mo ki mege ikun vani na be wari so ikun vani na yini gale gale eske ni yemi ta o ba minay ni yemi ta fenta la na fora fenti mu na disi ko ta ibitane bashito maintenant fort peut-être rido ulu toye parce que chien folo ere duni mo ka ikana na ta bola se mo ala ko ko jurumunte auka fusamantiya nyini ka bo autigi ala yoro o yesani fere ka sani ke maka kana fere ka sani ke malla ka ta fere maka ala ko ko bashishita faiza afatu min arafat koni au sigina ka bo arafa sigi bana au nana sigi sisa o betanu abeta muzdalifa fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram kauka ala kofo muzdalifa to sababala bekere mash'ar al-haram ya toy muzdalifa ya toy jamu o fana ya toy na yoro keren do be muzdalifa kene ka ko mash'ar al-haram keren yala misri do yere fana be o to dalimba la ko mash'ar al-haram ina farafa misri do be ko masjidun namr ina fo mina misiri dole ko khif olu fen be ni bela jelen yuka yoro bato ke yoro bowi ala ko naw sira ni yoro law bole arafa kawka Allah taala ko fayel an ko arafa silfanani la rasara de bisili jam'an wa qasra abi jamu ke ka tige fene silfana fila lansara fila o be ka arafa muzdalifa jamu be ke fene abi tige fitri be to chokola josa safo be ke flay abo be ke non fe muzdalifa naw clara be soro ka beleton bele mi meteke ka shetene bon abo tomo muzdalifa me hal mi ma tomo muzdalifa niya tomo yoro bashita hal tato shetene bon la se ka tomo sira la ulu shiti harami avec la ka uda ka sunogo ya ni fajiri sira au bebe wuli ka fajiri siri nyon ni fajiri sira ya naw kata abe do kende ala kambo dema kawka ala kofo ni yoro fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram akala kofo ka do chama ke awire wazkuruhu akala kofo kama hadakum ina fala yi au kanda ka bla kofo li la tugon ala yesira ira au la tugumi indi kofo tugoyi wa in kuntum min qablihi ka koni wati munyi walma ala ka kanda nye ko au kunkera lamina dolin au kunyima fililoni akunye filibato ka koni filikumbe au fanfe obe mo irana yani ninche walma yani dinche au kunse ni do ati islamiyya do ati ala kufurdo arafa mabe boy kani jomi muzdalifa au kunse ni shido o fili o betara kandana kaka ala kufola bay hiji bara bele dile ala kilimantiye abbe ala baturi abbe dile ala kufoy otuma naw signa ka bo arafa muzdalifa ni bara dama do de be ka seri la fitri mi safo ko seri nyon ka o ka shitena bumbele ko fana tomoy ka o da ka sunongo aka na shupele direnke parola ya o da ka don sunongo o ko fe fane ni fajiri sera be fajiri seri nyon chamante fajiri seri muzdalifa san ni bara ya baka ta chugo mi yala de kan kunanja no ta da madu munu hakili na de do hiji ko muzdalifa sa do bunu do bina muzdalifa do erekele u temeli kan kata gidi era ta la do nye wira dama de nyonga gidi ya kasinga nyona wuli ti ay wulangata be musokorobo ni sokorobo la wuli ko kata do ba fo ya sabali fajiri mas anta e dorrade aminata mago ba no fe o munun dale ndu mo to no fe olu ta te dorraye olu mago be wuli bana bato tula mo koroba shitula be wuli te ndoro kasira mena katara shitena ambe wati mina bi do be shitena ko kamini 0h 11h 1h femi kanka bon siliba du siliba soromada jona o baka bo bi 0h ni 1h nuna wala sanga shitena bo jona doro angantela kananda tanzango na fashitala o be boro min gadoro kan woni clara antelera o doro ne ana fay awati yere uto sharia la ikanka shi muzdalifa niya dabwa kama kateme ibi sagalifa
fana kɛra dɔrɔrɔ ye dɛ banabaatɔ dɔ b'a bolo n'aw ma taa dɔrɔrɔ don musow cayara cogo dɔ la ka d'a kan Musdalifa ye kɛnɛ lankolon musow ni cɛ bɛɛ b'i ta ka fɛrɛ kɛ ɲɔgɔn na e ɲɛ b'a la lahala dɔw bɛ ka kɛ o man di ye i degunna furadun si t'a la fo aw ka bɔ yan n'o dɔw nana présenter e ka mɔgɔw lawuli o la su kilancɛ tɛmɛlen 1h du matin 2h basi t'o la olu ye dɔrɔrɔ ye mais n'o kɔni tɛ anw caman bɛ tɛmɛ ten a tɛ bɛn dɛ n'i y'o tɛmɛ kɛ ka sɔrɔ i ma fajiri siri i bɛ saga de fa saga de bɛ faga i fɛ ka d'a kan i jo t'a la ala ko a ye n ko fɔ i n'a fɔ n y'aw kanda cogo min aw kun kɛra ka kɔni ɲɛ lamina dɔɔnin aw kun bɛ filibantigiw de cɛ la na الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم الله تعالى كوني بكوفي أفيدو أي بوم وكوري مي أي سجن من حيث أفاد الناس أرمدو سجنا كنا يرون ni aya be jigi watini kureshi mun kun do naslamel ani hamasu no hamsui kureshi mun krefe maw folo la no kun hiji ke ko ti arafa parce que arafa ti haramun kon arafa yi yorobay ma ti haramun kon de mina ba kono Musdalifa ba kono me arafa ta kon olu kuma na hiji ke ko kun ti to arafa ko be boy wal mo te sey parce que ka ti haramun o silamɛya na le hali olu maa minnu tubira ka kɛ silamɛ ye arafa jɔ kun b'o degun parce que arafa tɛ haramu kɔnɔ ala taala kan b'o de ma maa tɔw seginna ka na jɔ yɔrɔ min aw fana ka taa yen ka tila ka na arafa yɛrɛ valeur bonya ka hiji yɛrɛ bɛɛ kɛ arafa ye ka hiji bɛɛ kɛ arafa ye ala kɛra ko alisa sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa ko hiji yɛrɛ ye arafa kɛra ko ta alayhi salatu wasalam ma o ma ni tara hiji la ni ma jɔ arafa kɛnɛ ka i ma hiji ni ma jɔ ye dɔrɔn i ma hiji o de kama hali hiji wagati b'a sɔrɔ dɔw man kɛnɛ ambulance de b'u ta ka taa n'u ye k'u lajɔ arafa kɛnɛ kan n'a taara fɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ye nin banabaatɔ b'an bolo dɛ an bɛ fɛ ka taa n'a ye a sen karilen a bolo karilen u b'a bila ambulance kɔnɔ u bɛ taa n'a ye arafa jɔli tɛ wajibiya mun kan o ye mɔgɔ min hakili ɲagamina i hakili tiɲɛna halo yɛrɛ la dɔw b'a fɔ a ye taa n'a ye parce que makan yeli bɛ dɔw hakili tiɲɛ n'u seginna ka na dɔrɔn u bɛ bɔ ko kalama an y'o caman ye dɛ a bɛ jigin yɔrɔ min na dɔrɔn ye dɔw ka fa wulilen fa de bɛ don a la a tɛ bɔ foyi kalama mɛ aw bɛ cu bamakɔ aéroport la yɔrɔ min a kelen bɛ komi a kun b'a yɛrɛ cogo di hakili bɛɛ bɛ segin ka na cogo di fana ye kabakoba ye mɛ a bɛ hiji baara bɛɛ kɛ f'aw bɛ mɔgɔw de ɲini ka bila a b'a den dɔw wele u bɛ wariw bila ka taa a ye baarakɛla ta o k'a tɔbɔtɔ u bɛ mɔgɔ dɔw de ta mun b'a hakili to i la madina sigi bɛ kɛ hakili tɛ yen maka sigi bɛ kɛ hakili tɛ hiji baara bɛ ban waati min na a dɔw hakili bɛ na dɔw hakili bɛ na baara kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ ni baara banna a bɛ labɛn na aw bɛ na segin tuma min na hakili bɛ na dɔw yɛrɛ ta a bɛ segin fo n'aw sera yan tuma min na de hakili bɛ na caman bɛ kɛ mɛ ye makansigi bɛ kɛ hakili tɛ yen mɔgɔ kɔni bɛ kɔrɔ caman fɔ a la an kɔni ma kɔrɔ mɛn a la kira ka kuma na mɛ bɛɛ b'a fɔ a ka fɔ cogo kɔnɔ baara min kɔni bɛ kɛ ka caya o kɔni ye nin de ye n'aw taara hiji la a ti ɲa fiyewu fa ka taa arafa arafa yɛrɛ de hiji ye an b'a fɔ arafa jɔ jagoya tɛ k'i ka taa jɔ yen dɛ bari mɔgɔ yɛrɛ tɛ jɔ yen dɛ an bɛ taa sigi mɛ an bɛ furancɛni min k'a kɔnɔ o de y'a tɔgɔ da ko arafa jɔ n'o tɛ ala ka ciden jɔra arafa kulu de sanfɛ n'a bɛ f'a ma ko jabalu rahma ala kɛra jɔyɔrɔ o de kan a ko nin ye jɔyɔrɔ ye mɛ arafa yɔrɔ bɛɛ fana ye jɔyɔrɔ ye ne kɔni jɔra yan waqaftu hahuna wa arafa kulluha mawqif ne jɔra yan mɛ arafa yɔrɔ bɛɛ ye jɔyɔrɔ ye o b'a yɛrɛ a kana aw yɛrɛ sɛgɛn dɛ n'aw taara arafa f'a ka yɛlɛ kulu sanfɛ o tɛ sunna ye dɛ mustahabu yɛrɛ tɛ dɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn ni tile farimanba nin an bɛ kule la an ka tile kɔrɔ yan ko 44 45 maka tile yɛrɛ mana jigin dɔɔnin o ye 48 47 50 degré 50 min kɔ o bɛɛ degré bɛ bɔ yen n'a fɔra o tile o kulu farimanba nin e ka taga yɛlɛ o sanfɛ k'o ye hiji ye ala kɛra min bila o la dɛ a kɛra sababu ye f'u ye cogo de bila arafa fan bɛɛ fɛ o cogo ni tile bɔra ji de bɛ seri ka bɔ a la fontaine nama
ji la se mɔgɔw ma walasa ka dɔɔni bɔ aw ka funteni na. An bɛ mun fɔ ye Arafa don min kɛra taaba ye to i ka tantan kɔrɔ. Hali misiri min an b'a ye tele la e k'o curiosité ta fo n ka taa i bɛ sɛgɛn. A dɔw la e bɛ taa tuma min i tɛ misiri kɔnɔna yɛrɛ sɔrɔ. I bɛ kɛnɛmala de sɔrɔ. Minnu bɛ bɛn kɔnɔna ma f'i ka si ye walima i ka fajiri seli ye n'o tɛ i tɛ kɔnɔna sɔrɔ. O bɛ se kuma dɔ la ka sɔrɔ e yɛrɛ ma se Arafa ye. Wali kɛnɛmala min ka surun misiri la e t'o sɔrɔ fo gidɔrɔn sanfɛla. Gidɔrɔn ka kala tile ka farin. E bɛ yen i t'a mɔni ka kutuba mɛn hali n'i y'a mɛn i t'a kɔrɔ. I taara jama min cɛ la t'olu cɛ la olu bɛ kutuba kɛ i ka kan na i b'a bɛɛ faamu i b'i ka tantan kɔrɔ fiɲɛ sumalen bɛ k'i sɔrɔ. O de ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ ɲani. Ala ko n'aw bɔra nin na aw ka taa Arafa ka da kan mɔgɔ tɔw bɛ segin ka taa yen. Wastaghfirullah a ka Ala yafa ɲini. Inna Allaha i k'a dɔn Ala ghafurun Ala ye yafa masa ye rahim Ala ye hinɛ masa ye. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم Ala ko ka hiji bara ko na yo ke ko banka dafa anyo de fa ye siri juru sara la ya ngo qadawu don ke la do ba ke juru sarai siri bondal na munu nya ke dafali ngulu de taka kenen yu ka dalu doyi ala kala ko ali sallallahu alaihi wasallam ko ni siri koro tara ka sura imasi folo ki kana boli de bay do la ni ki baru filila ni boli de be do misiri kono wala sawru ko kana sa bondal ala kɛra k'i kan'o kɛ dɛ o tɛ ladabu ye k'i ka tɔgɔma cogo kɔrɔ n'i ye mun sɔrɔ alimami fɛ i k'o siri n'i y'a sɔrɔ i ye mun siri k'i to i k'a dafa mɛ qadawu dɔ bɛ yen o kɔrɔ de k'i ka juru sara faqdu k'i ka juru sara dɔnnikɛla dɔ taara nin ka alhamdulillah jazahumullahu khayran nka fanba bɛ mun ka k'o kɔrɔ de tilennen don o de ye timili ye minnu ye timili fɔ o ka dalu filɛ kuma kɛnɛmanba wa jɛlen don. فإذا قضيتم مناسككم أو كهيجي بارا لا يدفع واتيمي فاذكروا الله أكالو تعالى كفو كذكركم آباءكم إن فأوكم أو كفو تغني أو أشد الذكرى والما على كفو كبنيو بلو كتنو فأو كفوري فلو نيرون نونا نوي نمسر عرف فنكنا كمزدل فيرون والما مينا عربو دو بسكما لكسوه o kun bɛ waso n'u fa de ne fa y'a kɛ tan ne mɔkɛ de ye nin ne karisa de ye nin o bɛ waso n'o ye ka waso n'o ye ka waso n'o ye ka ɲinɛ ala ko fɔ yɛrɛ kɔ pewu silamɛya nalen ninnu ye faw ma jamuni min kɛ ani fa ko fɔ min kɛ aw minnu kɛra silamɛ ye ko aw ka kofɔli kɛ i n'a fɔ k'aw to jahiliya la aw kun b'aw faw kofɔ cogo min aw ashadda dhikra walima kofɔli min ka bon ka tɛmɛ aw faw kofɔli woka wasuni fay Allah ta'ala ko ka ko dabla me ko mi hudun sankurani muslimaya la numa se ka dabla ko ka Allah ko fo barka bonya katime fataka ko bonya katime fataka do te ji ke oro te wasu ke oro ji ke oro te katam ma do tam wal me katam ma do mo tuke ji ke oro re peyi Allah ko fo ka Allah ko fo mai kabini ben namunta ita tola mina labayka fo de beke labayka i ko de fo fukati se mina ni sera mina ibe labayka de fo fukata mina duguji labayka allahumma labayk labayka la sharika lak bayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak heji de min de fo nay na musa umra fa heji ibe ni fo makka dugu kono heji do fukati se mina mina kile bini beke hal na oklara sella selwati be kofe abafu fokata duguti atato arafa abafu au bese arafa fina abafu foni do wati sera ni do wati sera bati gabe do oke ni do bana utato muzalfa abafu na usera muzalfa bara bani au bafo fokata shetenebo ni shetenebo kera golo ka ban wati mi au sekintola sisa la bayka fo de dabla
abe mun fo ودي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا